नमस्कार दर्शक बंधु मु आकाश आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो ओडिशार समस्त चाषी भाई और भौणी मानक पई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर जहाँकि आपण माने गत 24 तारिख दिन पीएम किसान योजना रे केंद्र सरकार 19तम इन्स्टॉलमेंट जहाँकि आपण माने पाइथिबे एवं सेथिरे जेउ चाषी भाई माने पीएम किसान योजना रे अंतर्भुक्त थिले तो सेमानकर बैंक अकाउंट को डीबीटी माध्यम 2000 टका आसी जाइछि जो माने गुटे किस्ती पाइचंती एवं ता सहित बहुत सारा कृषक रही जो मानकर दुईटी किस्ती मध्य आसीची एवं एमिति भी कृषक अच्छा जो मानकर सब किस्ती पेंडिंग थिला तो सेमानकर सब क्लियर होला पर सेमाने 6टी 7टी किस्ती मध्य एकाथर के निज बैंक अकाउंट रे पाइचंती किंतु वर्तमान जहा कि राज्य सरकार तरफ राज्य रे पूर्वर चली आसुथिबा कालिया योजना बा वर्तमान सीएम किसान योजना को लेकिन गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर जे चाषी माने वर्तमान सीएम किसान योजनार आ गोटे किस्ती मध्य पाइबाकू जाउचंती जार डेट मध्य ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाइए एवं केउं दिन से सीएम किसान टंकाटी आपन को मिलिबो आज ए भिडियो रे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स रे कहिदेबी ता सहित सीएम किसान योजना रे जदि आपण माने टंका पाइबाकू चाहुचंती तो निहाती भिडियोटी को शेष जाए देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करूचंती भिडियो को लाइक करंतु चैनल टी को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल रे सेट करि दियंतु देखंतु पूर्वरु जो पीएम किसान योजना रे टंका आसिला जो माने भी पूर्वरु आम वीडियो देखिचंती आमे संपूर्ण डिटेल्स से विषय रे कहिथिलु तो से माने गत 24 तारिख दिन जहाँकि आम पाखक बहुत सारा कमेंट मध्य करथिले जे समस्त दुईटी किस्ती जो माने प्रथम थर आवेदन करथिले से माने 4000 टंका पाइचंती एवं जो मानकर पेंडिंग थिला एमिति कि हमर बहुत सारा सब्सक्राइबर अछंती जो मानकर पेंडिंग थिला तो जो माने कि हमको कमेंट करथिले जे जनकर 6टी 8टी किस्ती मध्य से माने पाइचंती तो एहार कारण कोन ना जो पीएम किसान आपण मानकर पेंडिंग थिला तो से पेंडिंग आपण मानकर क्लियर हैला तापाई जो जो काम मु आपण मानको करबा पई कहितली तो से माने से काम करिसंती जा द्वारा से माने एकाथर के 6टी 8टी किस्ती मध्य पाइचंती तो वर्तमान आपण मानको पई सीएम किसान टी रहिछि तो एथिरे मध्य आपण मानको बहुत किछि जानिबा पई पड़िबो एवं बहुत किछि करबा पई पड़िबो जा द्वारा कि आपण माने 100% टंका पाई परिबे जदि आपण माने से सब काम करूचंती ताहले आपण मानको निहाती पीएम किसान मध्य गत 24 तारिख दिन मिलिथिबो एवं आगो जो सीएम किसान मिलबा को जाउछि ता मध्य आपण माने पाइबे तो आसंतु प्रथमे आमे जानि नेबा सीएम किसान केबे मिलिबो तापर आमे कथा बा केउ माननको एथिरे टंका मिलबा पई जाउछि तो देखि पारुथिबे वर्तमान पेपर माध्यम रे जाकी अपडेट आसीछि पूर्वर मध्य म आपण मानको कहितली सीएम किसान केबे मिलिबो तो देखंतु एही दिन राज्य रे चाषी को मिलिबो सीएम किसान तेणु सीएम किसान चाषी मानक पई गोटे बहुत बड़ घोषणा जाकी सरकार वर्तमान सीएम किसान रो डेट मध्य डिक्लेयर कर देइचंती तेणु पीएम किसान योजना रो चाषी को अकाउंट को जो अर्थ आसिला आमे ओडिसा रे जदि देखिबा 35 लाख चाषी को अकाउंट को जाके 19तम किस्ती पठा जायछि से भली आगामी अक्षय तृतीया रे चाषी को बंटा जीव सीएम किसान टंका एटा को मध्य ऑलरेडी मो पूर्वर कहि सारिथिली जे सीएम किसान योजना जोटा कि आपन को पूर्वर कालिया योजना रे दुईटी किस्ती रे मिलिथिला गुटे थिला हमर अक्षय तृतीया एवं 2 नंबर थिला पश्चिम ओडिसा रे बड़ पर्व जोटा कि नुआखाई तेणु वर्तमान जेहेतु सीएम किसान आसी जाइछि तो सीएम किसान पे आपण मानकर मध्य चिंता थिबो जे सीएम किसान केबे मिलिबो तेणु आपण माने कन्फर्म हे जानतु जे आपण मानको अक्षय तृतीया रे सीएम किसान टंका मिलिबो तो जदि आमे एठारे देखिबा ए वर्ष एप्रिल 30 तारिख दिन अक्षय तृतीया पडुछि तो एप्रिल 30 तारिख दिन आपण मानको सीएम किसान टंका मिलिबो तेणु सीएम किसान योजना जोटा कि आपण मानकर ओडिशा सरकारंकर आ पीएम किसान योजना जोटा कि आपण मानकर केंद्र सरकारंकर तो वर्तमान आपण मानको सीएम किसान योजना अंतर्गत रे आपण मानको टंका मिलबा को जाउछि तो वर्तमान जदि आमे देखिबा जो माने एठार योग्य हिताधिकारी अछंती क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी तो सेमाननको सीएम किसान योजना रे 2000 टंका मिलिबो एवं जे माने भूमिहीन रहिचंती मने रखंतु जे माने लैंडलेस रहिचंती तो सेमानको मध्य सीएम किसान योजना रो टंका मिलिथाय एवं जाकी गुटे भूमिहीन परिवार को मात्र 12500 टंका आवेदन कला पर ठारो जदि आपण माने 12500 टंका पाई जाय सरचंती ताहले आपण को मिलबो नाही एवं वर्तमान जो ओडिसा रो हमर पीएम किसान रे जो 34,95,147 जन चाषी पाइथिले ता तुलना रे वर्तमान जदि आमे देखिबा ए स्कीम रे वर्तमान अधिक लोक जाकी एंट्री हेचंती बा अधिक हिताधिकारी ऐड हेचंती तेणु 2024 अक्टोबर 5 तारिख रे जो चाषी मानको पीएम किसान रो 18तम किस्ती मिलिथिला एही योजना रो बाद पडिथबा चाषी को शामिल करबा पई विभाग पक्षर स्वतंत्र ड्राइव मध्य करा जायतिला एवं आगो को केमिति अधिक चाषी पीएम किसान योजना रे अंतर्भुक्त हो पारे से सरकार जहाँकि चिंतित थिले तेणु वर्तमान जोटा कि रही राज्य सरकार तरफ सीएम किसान योजना बा सीएम किसान योजना रे आपण मानकर वर्तमान जहाँकि
45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଯାହାକି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଯାହାକି ସିଏମ୍ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲ ଯୋଉଟାକି ରହିଛି cmkisan.odisha.gov.in ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା। ତ ସେଇ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଅପସନରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିପି ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇକି ଭ୍ୟୁ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭ୍ୟୁ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦୁଇଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି SMF ଯୋଉଟା ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଏବଂ 2 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି LAH ବା ଯୋଉଟା କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଫାର୍ମର ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟି ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନିଜର ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନାଁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚେକ୍। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରହିଛି EKYC। ତ ଏଇ EKYC ଅପସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡକୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ OTP ବେସ୍ରେ KYC କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବା ସିଏମ୍ କିଷାନର ଲାଭ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରି ଯେତେବେଳେ ସୋ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସଟି ଆସୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ବୋଲି ଦେଖାଉଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରିକି ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଲ୍ଦି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଡେଟ୍ଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇନଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଗଲା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ 2 ମାସର ସମୟ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ବି ପାଇବେ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ବି ପାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ଆବେଦନ ହେବ। ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।